बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। काम नहीं लिया, अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लिया, अपनी अना के लिए, अपनी जात के लिए, अपने पर्सनल मैटर के लिए अल्लाह के रसूल ने कभी किसी से कोई बदला नहीं लिया। बदला लिया तो कहां पे बदला लिया? इल्ला अन तुंतहका हुर्मतुल्लाह, जहां पे अल्लाह के हुर्मत को पामाल किया जा रहा हो, अल्लाह के हुदूद को पामाल किया जा रहा हो, हलाल और हराम के साथ छेड़खानी की जा रही हो, तो वहां पे अल्लाह के रसूल गुस्सा होते थे। लेकिन जब बात जात की आती थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुस्से का बदला कभी किसी मुसलमान से या कभी किसी काफिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाम नहीं लिया। लेकिन आज हमारा मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है। जहां पे गुस्सा होना चाहिए हम गुस्सा नहीं होते हैं, जहां पे गुस्सा नहीं होना चाहिए वहां पे हम गुस्सा करते हुए नजर आते हैं। आज मुसलमान जो है बिल्कुल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी करता हुआ नजर आता है। आज कुरान करीम की धज्जियां उड़ाई जाती है, वहां पे मुसलमान गुस्सा नहीं करता है। नबी की सुन्नतों की खिलाफ वर्जी की जा रही है, वहां गुस्सा करना चाहिए, वहां पे वो गुस्सा नहीं करता है। अल्लाह के कलाम का मजाक उड़ाया जाता है, वहां पे गुस्सा नहीं करता है। नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाया जाता है, वहां पे गुस्सा नहीं करता है। नबी के जात पे कीचड़ उछाले जाते हैं, वहां गुस्सा नहीं करता है। नबी के बाप पे कीचड़ उछाले जाते हैं, नबी की बीवियों पे कीचड़ उछाले जाते हैं, नबी के शान में गुस्ताखी की जाती है, वहां पे हम गुस्सा नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। सहाबा की अदालत पे डाके डाले जा रहे हैं, सहाबा की अदालत को मतमून किया जाता है, वहां पे मुसलमान नहीं गुस्सा होता है, जबकि वहां गुस्सा होना चाहिए। सहाबा की अदालत पे डाके डाले जा रहे हैं, वहां गुस्सा नहीं करता है। औलाद बेनमाजी है, वहां गुस्सा नहीं करता है। बीवी बेपर्दा मार्केट में घूमती है, वहां गुस्सा नहीं करता है। औलाद नशे के रास्ते पे है, वहां गुस्सा नहीं करता है। औलाद नमाजों से दूर है, मुसलमान गुस्सा नहीं करता है। बेहयाई आम हो रही है, फहाशी आम हो रही है, उरियानियत आम हो रही है। नबी के कलाम पे डाके डाले जा रहे हैं, मकतब और मदारिस पे डाके डाले जा रहे हैं। मुसलमान के इज्जतों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ गुस्सा होना चाहिए था, यहाँ मुसलमान गुस्सा नहीं हो रहा है। हमारे घरों के अंदर नबी के सुन्नतों का गला घोटा जा रहा है। औलाद बेनमाजी है, औरतें गिबत कर रही है, बीवियां बुराई कर रही है, शौहर बेहयाई कर रहा है, अल्लाह के हुदूद को तोड़ रहा है, अल्लाह की शरीयत को पामाल कर रहा है, शराब नोशी के अंदर मुब्तला है, अल्लाह अकबर, दुनिया भर की बुराइयों के अंदर मुब्तला है। यहाँ गुस्सा होना चाहिए लेकिन यहाँ गुस्सा नहीं होता है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये मामला है। वमन तक़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नफ्सिही कफ्तू, अपनी जात के लिए जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गुस्सा नहीं किया। और आज हम इसके बिल्कुल उलट कर रहे हैं, आज हम इसके बिल्कुल उलट कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात और अना के लिए कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया, कभी से कोई किसी से इंतकाम नहीं लिया। आज हालत यह है कि हम अपनी जात के लिए, हमें कोई गाली दे दिया हमें गाली देनी है, हमें कोई मार दिया हमें उसे मारना है। अगर हमारे बच्चे को गलत करते हुए किसी अच्छे आदमी ने एक तमाचा मार दिया तो उसकी पूरी फैमिली लड़ाई के लिए चली आती है। अगर किसी की बेटी बेहया बन करके चौराहों और रोडों पे घूमती हुई नजर आती है, अगर किसी मौलाना ने आकर के शिकायत कर दिया तुम्हारी बेटी बेहया बन के घूम रही है, बेपर्दा बन के घूम रही है, तो अपनी बेटी को डांटने के बजाय मोमिन उस मुसलमान उस मौलवी के गिरेबान को पकड़ करके उसकी जात पे हमले किए जा रहे हैं। आज ये मुसलमानों की हालत है। और इसी गैर शरई गुस्से की बुनियाद पे आज हमारे समाज के अंदर क्या हो रहा है? आज इसी गुस्से की वजह से रिश्तेदारों में नाचाकी फैल रही है, इसी गुस्से की वजह से मुआशरा में अनारकी फैल रही है, इसी गुस्से की वजह से उल्फत और मोहब्बत का जनाजा निकल रहा है, इसी गुस्से की वजह से भाईचारगी का खात्मा हो रहा है, इसी गुस्से की वजह से बाप और बेटे के दरमियान
درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہے, اسی غصے کی وجہ سے ماں اور بیٹے کے درمیان جو ہے جدائی پیدا ہو رہی ہے, اسی غصے کی وجہ سے ساس اور بہو کے درمیان جو ہے دیوار کھڑی ہو جا رہی ہے, اسی غصے کی وجہ سے طلاق کثرت سے دی جا رہی ہے, اسی غصے کی وجہ سے خلا کی نوبت آ رہی ہے, میاں بیوی کے تعلقات ختم ہو رہے ہیں, اسی غصے کی وجہ سے قتل و غارت کا بازار گرم نظر آ رہا ہے. آپ تھوڑی سی کسی نے کسی کے شان کے خلاف میں باتیں کہہ دی تو آج مسلمان لے کر کے نکل جاتا ہے. ابھی کل یا پرسوں کا واقعہ ہے, بہرائچ کا واقعہ کون نہیں جانتا ہے, میں کسی کی طرفداری نہیں کرتا, حق بات آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں. اے کون سا وہ اسلام ہے جو آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے گھروں پہ جھنڈیاں لگا کر کے رکھے؟ کیا کسی صحابہ نے اپنے گھروں پہ جھنڈی لگائی تھی؟ کیا کسی تابعی نے اپنے گھروں پہ جھنڈیاں گاڑی تھی؟ آج مسلمان اپنے گھروں پہ جھنڈیاں گاڑ رہا ہے. اگر کسی نے نادانی کر کے تمہارے گھر کے جھنڈے کو گرا دیا, کسی نے اگر غلطی کر دیا تو میرے بھائیوں اس کا یہ انجام نہیں ہوتا ہے کہ پستول نکال کر کے اس کی جان لے لیا جائے. وہ بھی انسان ہے, اس کے اندر بھی رحم ہے, اس کے والدین کے اندر درد ہے. آج اگر چھوٹی سی غلطی کسی نے کر دیا, مسلمان غصے پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے, غصے میں آ کر کے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا کہ سامنے والے کی اس نے جان لے لیا. کون سا اسلام تم پیش کرنا چاہتے ہو؟ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے. آپ اپنی انا کے لیے وہ غصہ دکھا رہے ہیں, غیر شرعی چیز کے لیے غصہ کر رہے ہیں. اسلام وہاں غصہ کرنے کا حکم نہیں دیتا. قانون آپ کے پاس ہے, دستور آپ کے پاس ہے, قانون کا سہارا لے کر کے آپ سزا اس کے لیے قانون دے سکتا تھا. قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے آپ اپنی فیملی کو برباد کیوں کر رہے ہو؟ ہم اس کے تائید میں نہیں جاتے. جو کام کیا گیا, جس کو جان سے ماری گئی, غلط ہوا, نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ, لیکن غضب میں آ کر کے, طیش میں آ کر کے, غصے پہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے آدمی نے یہ قدم اٹھایا. اور آج حالت یہ ہے جو نیوز کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوگا. میرے بھائیوں, ہمیشہ جس سماج کے اندر آپ رہتے ہیں, جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں, قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے, دستور کو اپنے ہاتھ میں نہ لے. اگر کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو جرم کی سزا کے لیے کورٹ کا دروازہ ہے, کچہری کا دروازہ ہے, پولیس کھڑی ہے, پولیس اسٹیشن ہے. آپ کم سے کم اپنا فرض نبھائیے. عدل کرے, انصاف نہ کرے, وہ ان کی مرضی ہے, لیکن ہم اپنے ہاتھ کو قانون میں نہ لے, اپنے ہاتھ میں قانون نہ لے. اسلام اس کی اجازت میرے بھائیوں نہیں دیتا ہے کہ ادنا سی غلطی کی بنیاد پہ کسی کی جان کو لے لو. اس کے اندر بھی رحم ہے, وہ بھی جینا چاہتا ہے, اس کے بھی ماں باپ ہیں. اگر طیش اور غضب میں آ کر کے کسی نے گندگی کے اندر کیچڑ پھینک دیا تو آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ بھی گندگی کے اندر کیچڑ پھینکے. میرے بھائیوں, اگر گھر کانچ کا ہے تو آپ اگر دوسرے کے گھر پہ پتھر پھینکتے ہیں تو آپ اس نتیجے سے ڈرے کہ کہیں ہمارے کانچ کے گھر پہ نہ کوئی پتھر پھینک دے. اس لیے میرے بھائیوں, اس موضوع کا انتخاب میں نے اسی وجہ سے کیا کہ آپ غیظ و غضب میں آ کر کے اس طرح کوئی قدم نہ اٹھائیں کہ لوگوں کو کہنے کا میرے بھائیوں موقع مل جائے. میرے بھائیوں, اسلام اس کی آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام آپ کو صبر کی تلقین کرتا ہے, غصہ نہ کرنے کی تلقین کرتا ہے. لیکن آج نوجوان ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے اپنے انا کے خاطر طیش میں آ کر کے قدم اٹھاتا ہے. دشمن اسلام, دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہیں مسلمانوں کا وہ مقابلہ سامنے سے کوئی نہیں کر سکتا, لیکن مسلمانوں کی کمزور چیز جو ہے وہ جانتے ہیں. مسلمان جلدی غصہ ہو جاتا ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ طیش کا شکار ہو جاتا ہے. اسی آپ کے کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کے آپ طیش میں آتے ہیں, غلط قدم اٹھاتے ہیں, دستور ہند کی خلاف ورزی کرتے ہیں, پھر ان کو موقع مل جاتا ہے تم کو جیلوں میں ڈال دینے کا. میرے مسلمان بھائیوں, آپ اپنے غصے کو, اپنے طیش کو کنٹرول میں رکھیں. اپنی انا کے لیے, اپنی ذات کے لیے آپ غصہ نہ کریں, لیکن جب شریعت کی بات آ جائے تو شریعت تم کو للکارتی ہے. وہ مسلمانوں, اب یہاں پہ غصہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا, لیکن جب شریعت کی بات آتی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ بھی کیا ہے. اور جو غصے کو پی جاتا ہے, اپنی انا کے لیے جو غصہ پیدا ہوتا ہے, جو غصے کو پی جاتا ہے, جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फजीलत अपनी एक हदीस के अंदर बयान की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा पी जाने वालों की फजीलत बयान की है। कबल इसके कि मैं फजीलत का तज़किरा करूं, एक और बात ऐड कर देना चाहता हूं। आज हम ये समझते हैं कि हमको किसी ने मारा तो हम उसको मारे, किसी ने गाली दिया तो हम उसको गाली दे दें, यही बहादुरी है। लेकिन शरीयत किसको बहादुर कहती है? आइए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते चले कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लैसा अश-शदीदु बिस-सुरअ वलाकिन्न अश-शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़बी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़रजहु अल-बुख़ारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, तबरानी की रिवायत वगैरह में है कि मा तउद्दून अस-सुरअ। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से पूछा कि ऐ सहाबा बताओ, गुस्सा तो बहादुर और पहलवान कौन है? सहाबे किराम ने कहा, पहलवान वो है जो कुश्ती के मैदान में अपने मद्दे मुकाबिल को हरा दे, अपने मद्दे मुकाबिल को गिरा दे, वो बहादुर है, वो पहलवान है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, वो पहलवान नहीं है। इस्लाम और शरीयत के अंदर पहलवान वो आदमी है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर, अपनी जान पे कंट्रोल कर ले, अपनी जान को काबू में कर ले, गुस्से को अपनी गिरफ्त में ले ले। सबसे बड़ा शरीयत के अंदर वही पहलवान है, वो पहलवान नहीं जो लोगों को मैदान के अंदर पछाड़ दे। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।